Last night I couldn't sleep properly because میرے روم کے سامنے کچھ لوگ لاؤڈ آواز میں میوزک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تقریباً 2 گھنٹے میں اسٹرگل کرتا رہا. میں نے کہا یار نہ ڈسٹرب کروں, خود ہو جاؤں, ان کو ڈسٹرب نہ کروں because they have come from far away just like us. Just let them have fun. لیکن یہ کہ 2 گھنٹے تک میں سو نہیں سکا. Finally I got up اور ان کو جا کے میں نے منع کیا and they finally agreed and they apologized or I could sleep then. So just take care of these things when you're outside, when you are going somewhere as a tourist. Avoid loud music because you don't know if someone is sick or if someone is really tired. So آج ہمارا ٹور ہے رومبور ویلی کا. It's one of the 3 valleys in Kalash, and it's 1.5 hours drive, bumpy all the way, as you can see. I'm trying to hold on. Today's plan is to interact with the students there اور ان سے جاننا کہ ان کی نالج کے لیے جو کویسٹ ہے, ایجوکیشن کے لیے جو کویسٹ ہے, اس میں کیا کیا ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں ان کو. I hope you guys have an idea what kind of road we are on. But that's adventure. We move the car from the edge of the cliff. Abhi giri. He has put the colorful feathers on the cap, jo ki Kalash ka tradition hai. Not like Gilgit and Chitral. They love colors, and that's what I like about their culture. They're very colorful people, very happy people. My God, it's difficult to talk here. So bumpy. Never be afraid of risk because this is what keeps you energized. ابھی کچھ توجہ دے رہے ہیں لیکن توجہ جو ہے فون کے بعد پیسہ نہیں ہے. ہاں ایگزیکٹلی پرابلم ہے. یہ روڈ کی یہ جو روڈ 4-5 سالوں سے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے. کل ہو رہا ہے, پرسوں ہو رہا ہے, ہفتے بعد افتتاح ہو رہا ہے, مہینے بعد ہو رہا ہے. اس طرح کا. See, that's really sad reality of the government. Things are slow. These people, they entirely depend upon tourism. It's urgent. They need roads, better roads, تاکہ یہاں پہ ٹورزم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھے. I mean, this is alarming کہ ہمارے باہر سے فنڈنگز آ رہی ہیں, باہر کی گورنمنٹس جو ہیں وہ انویسٹ کر رہی ہیں یہاں پہ, and the local government doesn't even bother. Sad. We have finally reached Rumbur اور یہاں ہم لوگ رکیں گے انجینئرز گیسٹ ہاؤس. This is a famous guest house. We are here at the only government high school in Rumbur Valley اور ہمارے ساتھ موجود ہیں the famous انجینئر صاحب جن کے ہاسپٹیلٹی کے لنکس ہیں وہ انٹرنیشنل بلاگز میں بھی ملتے ہیں. مینلی بیکاز دس از دا اونلی پراپر گیسٹ ہاؤس جو کہ یہ رن کر رہے ہیں اپنے گھر میں. میری پوزیشن یہاں پہ سیکنڈ ہے تو اسسٹنٹ ایج کے اسسٹنٹ جنرل ہوں میں. اوکے جی ہاں, تو ایج کے لحاظ سے میں سب سے سینئر ہوں ادھر. ان سب سے میں سینئر ہوں. اوکے. مجھے دیکھ کر تھوڑا ان کا احساس ہو جاتا ہے کہ دیکھیں ہمارے جو علاقے کا فرسٹ ٹیچر ہے اور میں فرسٹ گریجویٹ بھی تھا 30 سال پہلے. اچھا. تو اس وقت 30 سال پہلے تو گریجویشن بڑی بات تھی. اب تو میرے اپنے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے. جہاں پہ میں پڑھا رہا تھا اس وقت کسی کے گھر میں, کسی کے روف ٹاپ پہ بورڈ اٹھا کے ادھر جاؤ ادھر جاؤ, بس ادھر ان کو میں نے پڑھایا. تو وہی اسٹوڈنٹ آج کل اچھے پوسٹوں پہ فائز ہو رہے ہیں. تو میرا جو روح ہے یہ بھی سیٹسفائی ہو رہی ہے. جو میری مشن تھی کمپلیٹ ہو رہا ہے وہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں. نظر آ رہا ہے ڈریم. جی بہت مزہ آ رہا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پہ کیا مشکلات ہیں؟ ایکچولی کوئی مشکلات نہیں ہے.
बुक्स इजीली अवेलेबल हैं, बुक्स भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड, लाइब्रेरीज, टेक्स्ट बुक्स है, लाइब्रेरीज भी है, तो टीचर्स भी मुकम्मल हैं, हमारा टीचर फैमिली जो है ना हाईली क्वालिफाइड है, मुकम्मल है, और साथ साथ हमारे क्लास रूम भी पूरे हैं, इंटरनेट और कंप्यूटर्स, एजुकेशन है हमारा, ओके दैट्स गुड। को एजुकेशन के साथ साथ दो कम्युनिटी के लोग हम पढ़ाते हैं, मुस्लिम कलाश, तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बिल्कुल काबिल तारीफ है, कोई इसमें तासुब कोई फर्क जो पहले वक्तों में होता था, जो मैं स्टूडेंट था, मैं वाहिद स्टूडेंट था मुस्लिम कम्युनिटी में, अयून में भी और चतराइल में भी और पेशावर में भी, तो उस वक्त थोड़ा सा जो तासुब थी ना वो देखने में आ रहा था, लेकिन आजकल कोई नहीं है, इंतहाई हमारे कम्युनिटी के बच्चों का, लोगों का, जो हमारे नाइबर्स हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, बहुत कदर करते हैं, ज़्यादा एहतराम करते हैं। मेरे ख्याल से किसी जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की, और पाकिस्तान को छोड़ो, मुझे नहीं पता नीचे में क्या हो रही है माइनॉरिटी के साथ, जहाँ तक हमारे इधर क्यों नहीं, हमारे जो है यहाँ पर इस रीजन में 3 वैलियों में जो हम बसते हैं, इसमें हमारी बहुत ज़्यादा मतलब उनकी तरफ से बड़ा ताउन है। कंप्यूटर्स, हाँ कंप्यूटर भी, हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह हमने स्कूल के लिए भी कंप्यूटर का डिमांड किया है हमारे ऑफिस को, तो इंशाल्लाह वो भी हमें अनकरीब कंप्यूटर लैब तो हमारे पास नहीं है रूम, और उसके लिए भी मेरे ख्याल से हमने अपने MPA को बताया है, तो रूम भी होगा इंशाल्लाह, कंप्यूटर लैब भी होगा इंशाल्लाह अगले साल तक। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनमें कितनी अर्ज, कितना तड़प है पढ़ाई के लिए, कितना वो शौक है उनको पढ़ने का? माशाल्लाह बहुत टैलेंट कितना है? बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा, बहुत टैलेंटेड है पढ़ने को। ये जो कोरोना की वजह से स्कूल जो बंद जा रहे थे, कई दफ़ा उन्होंने मुझे फ़ोन किया है, और जब मिलते हैं पूछते हैं सर स्कूल कब खोल रहे हैं, कब खोलेंगे, तो मैं उनसे जो मेरी जो इल्म में होती थी वो जब मैं उनके साथ शेयर करता था कि ओह क्यों, ये तो जल्दी खोलनी चाहिए, तो बहुत शौक है, स्पेशली कलाश कम्युनिटी में, हाँ बहुत शौक है। बाकी कम्युनिटी के भी अच्छे हैं, लेकिन पहले के निस्बत यहाँ पे एजुकेशन का रेशियो जो है ना वो बहुत ट्रेंड एजुकेशन में बहुत तेज़ है। मैंने जब ग्रेजुएशन की फिर मैंने सोचा कि मैं किस फील्ड में अपने कम्युनिटी की खिदमत करूँ, तो उस वक्त काफ़ी जो है ना मेरे अपॉर्चुनिटीज़ थे दूसरे डिपार्टमेंट जाने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं पहला ग्रेजुएट हूँ तो फिर मुझ पर यह जिम्मेदारी बनती है कि मैं वापस जाऊँ और एजुकेशन में इनकी वो करूँ, उनको कन्विंस करूँ। तो उस वक्त बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते थे, क्यों कि जो स्कूल भेजते थे वो कन्वर्ट होते थे, ज़्यादातर कन्वर्ट होते थे, और फिर वो स्कूल क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी स्कूल था, फिर आगे आयून जाकर चतराल जाकर उनको पढ़ना था, फिर उनके साथ उनकी जो वो नहीं अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से स्कूल छोड़ के आ रहे थे, तो यही वजूहत थे, इस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। आजकल तो सब चाहते हैं कि भाई हम स्कूल जाएं और पढ़ें, तो ये बहुत अच्छी बात है। Exams are going on right now, so we'll not take much time of the students and try to be as specific as possible. तो आप लोग यहाँ की एजुकेशन से मुतमईन हो सारे, और चाहते हो कि इम्प्रूव होना चाहिए, थोड़ा बहुत इम्प्रूव होने की गुंजाइश है। मैं ऐसे बच्चे को भी जानता हूँ अफ्रीका में, बगैर पढ़ाई के, उस विंड मिल का पता है किसी को, जो हवा से चलती है और बिजली बनती है, किसी ने देखा है कभी? विंड मिल वो ऐसे होता है, पंखा सा होता है, वो काफी हाइट पे ले जाके पिलर के ऊपर बनाते हैं, उससे हवा जब आती है वो घूमता है और बिजली बनती है। जैसे हाइड्रो है, हाइड्रो भी पानी आता है और वो मशीन्स को घुमाता है जिसकी वजह से बिजली बनती है, तो वही मैकेनिज्म है। अब वो 15 साल का बच्चा था जिसके गांव के अंदर पानी का इशू था, बारिश नहीं होती थी अफ्रीका के, 15 साल के बच्चे ने बगैर एजुकेशन के वो विंड मिल बनाया। कहाँ से? देख के लाइब्रेरी की बुक से। तो बताने का मकसद ये है कि हर्डल अपनी जिंदगी में आप लोगों ने नहीं आने देना,
کوشش کرنا ہے کہ ان ہرڈلس کو گزارو اور زیادہ سے زیادہ پڑھو اور اس ملک کی جو ترقی ہے اس کے اندر اپنا رول کریں. تھینک یو ویری مچ. The kids were not very interactive. I don't know the reason. But یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا کانفیڈنس کے اندر کمی تھی بچوں کے. They were not very interactive. But یہ ہے کہ what I wanted is کہ to give them encouragement because they are living in a very difficult environment, difficult society. اگر ایک کو بھی میرا میسیج سمجھ آتا ہے اور وہ اس سے موٹیویٹ ہوتا ہے تو nothing like that. یہ تقریباً سب سے بڑا ولیج ہے. یہاں پر 2 بڑے ولیجز ہیں, کہ گروم اور دوسرا بلند گرو آتا ہے. اس کے بعد ٹوٹل 6 ولیجز ہیں. اور یہ جو 2 ولیجز یہاں پر آتے ہیں یہ ایک تو پرانے ہیں اور زیادہ ٹریڈیشنل ہے, اور آبادی کے لحاظ سے بھی جو 4 ولیجز اور ان سے بڑے ہیں. جو مین فیسٹیول سیلیبریشن پلیس ہے وہ بھی یہاں پر ہے, اور جو آلٹر ہے وہ بھی یہاں پر اسی گاؤں میں موجود ہے. Hike again as usual. Steps everywhere. تقریباً 400 اسٹیپس. I hate stairs. Sleeping in peace. Look at the height. I mean, it's unforgiving. I hate stairs. I just hate it. جو یہ سب سے پرانا گاؤں ہے اور لاسٹ سب سے آخری گاؤں ہے وہ بلند گرو کہلاتا ہے. یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں بلند گرو گاؤں ہے. یہاں سے جاتے ہوئے بہت زبردست فوٹوگرافی کے لیے بہت سائٹ سینس آتے ہیں. کتنا چکر لگانا پڑتا ہے ان کو؟ ہو سکتا ہے 2-3 دفعہ. جی 2 لازمی آنا جانا ہوتا ہے. بالکل. وہ نیچے یا پھر مارکیٹ میں جانا پڑتا ہے, یا پھر کوئی نیچے سے کپڑے وغیرہ جو دو کے ریور سائڈ میں رکھے ہوئے ہیں ان کو لانے کے لیے جانا پڑ سکتا ہے. وہ اور یہ اسٹیئر جو ہیں یہ کمیونٹی نے خود بنائی ہیں؟ نہیں, یہ NGOs بنائے ہیں. اچھا. یہ باہر کے فنڈنگس ہیں جو NGOs کے تھرو یہاں پر کام کر رہے ہیں. ورنہ تو ان کو بڑی مشکل ہوتی ہوئی. بالکل. بائے بائے. یہاں پر ایک کامنٹس لکھتے ہیں. It's a comment book and people from China, Japan, England, all of them have put their comments inside. It's beautiful. Beautiful way to get reviews from the tourist. شاہ خان پسند ہے؟ کمال ایکٹر ہے. کمال. اس جیسا ایکٹر نہیں ہے. اقبال کو کون سا پسند ہے؟ میرا عمران ہاشمی. Waiting for the lunch, very hungry because it's 2 p.m. Food is ready. We have rice, we have bread, and we have beans, and we have chicken. And I'm so thankful to you. Thank you so much. You're welcome. Let's drive. چلے یاسر بھائی, چلے. میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ نہ کریں تو بہتر ہے. Let's go. Rumbur is a very peaceful valley. اگر آپ یہاں آتے ہیں تو prefer staying at engineers guest house. They are very warm welcomers. اور کھانا بھی اچھا تھا, رہنے کے لیے بھی اچھا سسٹم تھا. You know the good thing about this valley is this is very peaceful, not like Bumburet. So if you are peace seeker تو اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے. It's very silent, very calm, very serene. Staying here will definitely pay off. Bye bye Rumbur.
Ikan tayra fasawar afni se kono biti. Mula ases ba fasawar na wata tahrin rewa jis to aaj to gal shir. Got serious. Uska तार निकला हुआ है. किसी चीज का भी नहीं. इसका मतलब अंदाजे से चल रहा है. ये अंदाजे से चलाना होता है.